Naka-steady siya, nakaharap uli. Ay, magkadikit lang pala. Ay, hindi. Nakaharap na naman, oh. Pahabol. Pahabol. Inabot. Layo, oh. Ayun, lakas, oh. Laki na naman, nere. Dalawa ata. Lakas, guys, oh. Laki na naman, nere, guys. Lapla na naman. Buenos talaga tayo ngayon. Naku, nasabit. Ganda ng tama. Sigurado na. Pahabol na naman. Ito, pahabol. Salamat po. Inuulan tayo ng swerte ngayon. Oh, guys, oh. Halimaw na naman. Mas mabit. Oh, guys, oh. 2 kilo to. 2 kilo mahigit to. Guys, oh. Uy. Teka, pakisama ka. Ay. Mahirap. Hirap, guys, kunin. Oh, guys, oh. Ang laki dere. Oh, guys, oh, tig-sider ko. Oh, 5 inches lang. Laki. Nakita ko bumabakat yung batok, nakasalubong sa akin. Tapos bumiling siya. Pagbiling niya, sabay talikod. Ayun, oh, pahabol, oh. Sa likod ng tama. Ayun, guys, oh, pahabol, oh. Patakas na siya. Ay, salamat po. Napakalaki na naman, guys, oh. Mama, oh. Eh, grabe, oh. Oh, tingnan mo.